demsen ani mabakoro aw munun bi ka Joliba TV News ale lajɛ limanaw an b'aw fo k'aw barikada bi ye juma ye min bi tali kɛ avril kalo ale tile 15 sɔrɔ san 2022 min ye sunkalo kalo ye an b'ale la ale tile 14 an b'ale la dɔɔni kɛ b'a la sabu an bɛ k'an kunda a kilancɛ kan o kuma an bɛ dugawu kɛ sa kalo hɛrɛ n'a karama a n'an ye bato minnu kɛ an bɛna minnu fana kɛ ala ka bɛɛ lajɛlen minɛ an ye limanaw an b'aw fo k'aw barikada an b'a fɔ ɲɛna aw dan siya ka kunnafoni gafew lakali kɛnɛ kan gafe minnu bɛ lakale don o don an fɛ yan nɔ ka taa ntɛnɛn fo ka se jumadonyaw ma nin waati mana se gafe ninnu an b'a kɔnɔkumaw de bamayɛlɛma bamanankan na sabu a bɛ sɛbɛn nanzarakan de la o kuma an y'a kanu walasa aw bɛ se ka faamuya sɔrɔ jamana kunnafoni la cogo min na bamanankan in na bɛɛ lajɛlen b'o de mɛn o kuma an sigira kɛnɛ kan an b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn limanaw min ye kunnafoniw la bakurunba damadɔ ye an b'a nɛ don olu la ka sɔrɔ ka taalen ɲɔgɔn fɛ ka tɔ walawala aw ye gafe minnu b'an bolo an b'a daminɛ ni Nouvelle Horizon ye ale ɲɛda fɔlɔ yɛrɛ la min bɛ tali yɛrɛ kɛ Mohamed Mamata Touré ale ye jɛkulu dɔ ma ye n'u kama ko Mouvement Anko Mali Mouvement Anko Mali a na kɛ Mohamed Mamata Touré a ye ɲɛfɔli dɔw kɛ a ko a ɲinina jamanadenw fɛ ko k'u cɛsiri ayiwa ko cɛsiri kɔni kɛra sa ko nka jamana ɲɛmɔgɔ minnu y'a ɲini jamanadenw fɛ ko k'u cɛsiri kɔni kɛra ko nka olu ɲɛ bɛ min na o ye k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ olu fana tɛ ka foyi bɔ u ka duntaw la n'o y'u ka jamana bɛ hakɛ min di u ma saraw n'a ɲɔgɔnnaw an bɛna an da don o la sisan Nouvelle Horizon ale y'o fɔ mana bɔ yen l'indépendant an bɛ don ale kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ ko samasamali bɛ nin wagati in na siraba matarafabaw ni o ye maa minnu bɛ yen syndicat minnu bɛ yen n'olu de bɛ mobili kow kunna syndicat des transporteurs routiers k'olu ni ministre bɛ samasamali dɔ la k'a sababu kɛ dɔ farali la musakaw kan n'o ye passew ye u ma se ka ɲɔgɔn faamuya a ko la an bɛna an da don a la l'indépendant ale kɔnɔna la o mana bɔ yen l'essor fana kumana limanaw l'essor y'a jira k'a fɔ ko min ye premier ministre ye Choguel Kokala Mayiga ko ale bɛ k'i labɛn a bɛ ka labɛn sugu bɛɛ lajɛlen kɛ walasa CNT ɲɛmɔgɔ ye wele min bila a ma ayiwa k'a ka taa ɲɛfɔli kɛ hakili la o kan ka bɛn avril kalo tile 21 natɔ in ma alamisa don a jarala k'a fɔ premier ministre kɔni bɛ labɛn na ani gouvernement maa bɛɛ lajɛlen o kɛra sababu yɛrɛ kunungo ko conseil de cabinet dɔ kɛra premier ministre yɛrɛ tun b'o ɲɛmaya la walasa baara fɛn fɛn bɛ yen n'u kan ka t'o ɲɛfɔ u ka bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan l'essor y'o fɔ an bɛna an da don o la sisan o mana bɔ yen le soir de Bamako y'a jira k'a fɔ ko wulikajɔ dɔw bɛ sen na minnu bɛ labɛn na kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye Bamako ale kiiritigɛ so minnu bɛ yen n'o ye tribunal commune 3 ani commune 4 ko jɛkulu dɔ bɛ yen min n'u k'a ma ko association lutte contre la corruption et la délinquance financière olu de ka laɲini don ko olu ɲɛ bɛ min na a bɛ n'a fɔ yurugu de bɛ ka caya Mali la nin waati na sango foroba cakɛyɔrɔ minnu bɛ yen i n'a fɔ kɔsa in na kuma min yɛrɛ n'o fɔra n'a cayara polisiw ka tali min kɛra n'a kuma cayara kosɛbɛ k'u bɛna wulikajɔ dɔw kɛ k'u ka fɛla yira soir de Bamako y'o fɔ nka kuma kelen min ye les échos ye ale b'a dafa ale ko aw bisimila jamana kɔnɔ jamana min ni sɛgɛsɛgɛli bɛ dayɛlɛ nka limanaw sɛgɛsɛgɛli ninnu i b'a ye a caman bɛ yen k'a fɔ k'i b'a a ban waati a tɛ ban i ɲɛna sɛgɛsɛgɛli bɛ dayɛlɛ Mali kɔnɔ k'a fɔ enquête dayɛlɛ la nka limanaw enquête de tɛ datugu fiyewu an ka jamana kɔnɔna la yan min ye le républicain ye ale b'a kuncɛ républicain y'a jira k'a fɔ ko maa minnu bɛ yen n'olu taara kunnafonidilaw ka sugandili hukumu kɔnɔ ka u bila u ka kumada la kɛrɛnkɛrɛnnenya la cakɛda min bɛ yen n'ale de bɛ kunnafonidilaw ka hakɛ wa n'u ka sariyaw bɛɛ lajɛlen kunna haute autorité de la communication a jirala k'a fɔ maa dɔ bɛ yen n'ale sugandira ka bila a ko hukumu kɔnɔ nka a nana ye k'a fɔ gɛlɛya b'a ko la bi o de la maison de la presse ale ye wele bila kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana kuntigi ma limanaw ka k'i da don ko in na an bɛna an da don la républicain ale kɔnɔna la sisan yan'an ka se olu bɛɛ ma an b'a daminɛ ni min ye o ye Nouvelle Horizon ye limanaw a y'a tulo lasɔmi sisan k'a fɔ mouvement Anko Mali o ɲɛmɔgɔba Mohamed Mamata Touré limanaw k'a ye ɲɛfɔli caman de kɛ a y'i fɛla fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ye a welela kɛnɛ dɔ kan n'o ye Africable Télévision u ka plateau dɔ ye Mohamed Mamata Touré ayiwa ko a ma ani jamana ɲɛmɔgɔw cɛ a ma kuma magaman f'u ye dɛ
kuma fefe borada belejele areka chien de sabu face de semaine ka fola ko Mohamed Mamata Touré kwa ya ka chien nani ayo fo mi jamana nyamgo yi awla sa limana fasiri ya jira ka fo ko mi Mohamed Mamata Touré ni wabe jahulula mouvement anko Mali dron o ka ya ka chien nani fo aywa kengreni ala aya damne Mali ni CEDEAO che samazamali mimbe sisa ni fere sende ka soro wala Mohamed Mamata Touré ya jira ka fo aywa ma siga fiu ka jamana nyamgo ka aka chien fu nyana ako ni ya yebi jamana be ni tabulo ka libana ko jamana yembe ka toyi kerengere la bololo jamana fo jamana bi ka mara bololo di sanfe mi mana fo bololo sanfe mi mana kuma mi mana fo bololo sanfe ba soro jamana nyamgo bo de taka barake ni oye Mohamed Mamata Touré de ka kuma do de ako ni ya yebi dɔw tu sigi radio la walima dɔw tu sigi bololo sanfɛ ko dɔw yɛrɛ bɛ kuma ina fɔ ko olu de ye jamana ɲɛmɔgɔ ye olu de b'a fɔ jamana kuntigi ma olu de bɛ sira jira la taa nin fɛ a kɛ tan don i b'a sɔrɔ a dɔ bi dɔ la jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ bɛ taa o sira de fɛ Mohamed Mamata Touré y'a jira k'a fɔ o tɛ se ka kɛ jamanajɔ ye jamanajɔ tɛ se ka kɛ radio sanfɛ walima bololo sanfɛ k'a fɔ min ko fanga ka ɲi ka tila k'a fɔ fanga ma ayiwa taa nin sira in fɛ ko ka sɔrɔ dun maliden caman de bɛ minnu ye fasoden ɲumanw ye minnu da de ne don minnu da tɛ kuma la minnu yɛrɛ bɛ fɛ jamana ka ɲɛ nka u ka dɔn k'a fɔ olu minnu ma kuma olu fana fɛlaw bɛ yen u ka o fana ɲini k'o dɔn Mohamed Mamata Touré ka kuma la halisa a y'a jira k'a fɔ n'i y'a ye anw ni CEDEAO sɛnɛ ka bɛn ko la CEDEAO kɛlen don ka i sinsin kalo 16 kan ko k'o di furancɛla fanga ma jamana ɲɛmɔgɔ ko kalo 24 ko ni samasamali min fana sela nin ye a kɛlen don sababu ye ka gɛrɛntɛ min sigi Mali kɔnɔna la bi ka sababu kɛ bɛn ma se ka kɛ CEDEAO ni Mali cɛ ko jamana ɲɛmɔgɔw kan ka bɔ o samasamani kɔnɔna la u kan ka dɔn k'a fɔ bi ko maa caman de bɛ yen minnu bɛ baloko dɛsɛ kɔnɔna la CEDEAO ale ka ɲangi hukumu kɔnɔ wa maa caman yɛrɛ bɛ yen fana minnu ka nafoloko gɛlɛya caman donnen don a la maa caman fana bɛ yen minnu ka baaraw jɔlen don bi ka sababu kɛ gɛlɛya ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la siman min n'ale tɛ ka sɔrɔ siman yɔrɔ ni ye siman kɔni fɔ i na masɔn fɔ i na ferrailleurs fɔ limanaw minnu bɛ yen n'olu tɛ se ka baara kɛ ni siman tɛ olu caman bɛ yen u ka baaraw jɔlen don bi ka sababu kɛ siman sɔngɔ yɛlɛli ye Mohamed Mamata Touré ko gouvernement kan ka lajɛ ka hakili bila kow ɲɛma ka baara kɛ ni sira dɔw ye walasa ko kana kɛ dusu ye n'o tɛ ani CEDEAO cɛ dɔ ko kalo 16 dɔ ko kalo 24 mun b'a ni ɲɔgɔn cɛ gouvernement t'a lajɛ a k'i jɔ a jɔyɔrɔ la a ka baara kɛ ni jamanadenw ka hakilila ye walima a k'i jɔ a jɔyɔrɔ la ni CEDEAO ko k'a tɛ sɔn min ma a ka baara kɛ ni jamanadenw ka hakilila ye ɲangi ka wuli ka bɔ Mali kan walasa bɛɛ bɛ se ka i yɛrɛ sɔrɔ cogo min na Mohamed Mamata Touré ka kuma la halisa a ko n'i y'a ye bi jamana bɛ ni lahalaya la furancɛla fanga a ka i tulo bɔ kuma dɔw kɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen la minnu bɛ t'u sigi bɔlɔlɔw sanfɛ ka kuma k'a fɔ nin ka ɲi walima nin man ɲi ka kuma fasugu bɛɛ lajɛlen fɔ jamana kɔnɔ limanaw walima arajow sanfɛ ka taa kuma caman fɔ i bɛ dɔw yɛrɛ ka kuma mɛn limanaw jamana in kɔnɔ ka ɲɛsin furancɛla fanga in ma i n'a fɔ olu yɛrɛ de ye Asimi ka ladilikɛla kɛrɛnkɛrɛnnen ye limanaw tiɲɛ yɛrɛ la o ko kan ka dabila jamana kɔnɔ fanga ye fanga de fanga kan ka i jɔ i jɔyɔrɔ la a kan ka baara kɛ ni jamanadenw ka kuntena ye ani jamana kan ka taa ni sira min hɛrɛ bɛ sɔrɔ sira min kan nka k'a fɔ de jamana bɛ mara bɔlɔlɔw sanfɛ kuma o kuma bɛ yen o bɛ taa fasiri bɔlɔlɔw sanfɛ ka o kɛ baarakɛbolo ye Mohamed Mamata Touré ko an kan ka bɔ o kɔnɔna la ko a ɲinina jamanadenw fɛ ko k'u cɛsiri ko tiɲɛ don gɛlɛya bɛ yen dɛ ko bɛɛ y'i cɛsiri ko ni maaw cɛ tɛna ɲini kana tigɛ yɛrɛ ko n'o tɛ o jamana ɲɛmɔgɔw fana na jamanadenw y'u cɛsiri u fana kan k'u kɔfilɛ jamanadenw na k'a fɔ ayiwa jamana bɛ nafolo min bila olu ye u ka saraw n'u ka fɛn caman ko u fana k'a lajɛ u ka dɔ bɔ o la n'o ye u ka train de vie Nouvelle Horizon de ye nin fɔ dɛ limanaw ale Nouvelle Horizon kelen kɔnɔ ko min ye Bamako sigida 2nan o mairie a jirala k'a fɔ ko mankan bɛ yen nɔ mairie ale n'a ka baarakɛlaw cɛ n'o ye Cheikh Aba Ɲare a jirala k'a fɔ min ye mairie min filɛ nin ye n'ale ye commune de mairie ye Cheikh Aba Ɲare a n'a ka baarakɛlaw ko a bɛ n'a fɔ fɔɲɔgɔnkɔ de b'u ni ɲɔgɔn cɛ ka sababu kɛ baarakɛlaw ka ko kalo 3 sara o ma se ka di ani u ka hakɛ min bɛ yen n'o ye assurance maladie obligatoire AMO
ani Institut National de Prévoyance Sociale INPS ko barakelaw ka ni hakɛ ninnu bɔsilen bɛ u la o de la ani fana a jirala k'a fɔ ko mairie bolono bila ani kɛnyɛrɛ cakɛda dɔ cɛ k'o bɛna baara daminɛ n'o ye ka sale minɛ maaw la commune kɔnɔna la n'o ye taxes ni impôts ye a na kɛ u ma diya baarakɛlaw ye a jirala k'a fɔ kunungo alamisa baarakɛlaw kɔni ye wulikajɔ dɔ kɛ mairie da la ka ɲɛfɔli caman kɛ kuma min kelen min kun b'u da parce que sɛbɛn ka fɔ la o de ye ko Cheikh Abanyare n'o ye commune de maire ye ko a ka walan sɛmɛ a ka bɔ maire yɛrɛ la pewu sabu a n'olu cɛ limanaw ko bɛn tɛ yen a na kɛ nin wagati in na o de kuma bɛ sen na baarakɛlaw y'a jira k'a fɔ nin y'a kalo 3 ye ko k'a ta janvier la février ka n'a bila mars la ayiwa k'olu ka sara a ma se ka di u kun ye baarabila dɔ daminɛ avril kalo tile 5 tɛmɛnen na baarabila in o tora senna fo kana sisan ma u y'a ye tamabɔ sisimabɔ kunungo k'u taara jɛrɛ dɔ kɛ n'u k'a ma ko sitin mairie da la jamana o yɛrɛ ma taa wolo ɲuman na k'u ni lakanaba n'o ye gorobaraw ye u n'olu kɛra ɲɔgɔn na Nouvelle Horizon y'a jira k'a fɔ maire yɛrɛ n'o ye Cheikh Abanyare ale y'a jira k'a fɔ ko in kɛlɛ ko dɔ wɛrɛ tɛ dɛ ko mairie de y'a ɲini sisan k'i bolonɔ bila ni kɛnyɛrɛ cakɛda dɔ k'u bɛ fɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ walasa ka se ka commune D kɔnɔna la sale minnu bɛ minɛ maaw la u k'a ma ko recouvrement ko o cakɛda in k'o kɛ ko baarakɛla ninnu caman de y'o ye u y'a ye k'a fɔ o kɛnyɛrɛ cakɛda min bɛ yen n'o ni mairie bɛna baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ko a na kɛ o bɛna maa minnu bɛ yen n'o ye mairie ka agent minnu bɛ yen n'u bɛ recouvrement kɛ k'u bɛna o bila olu nɔ na ko n'o tɛ ko Bamako commune de mairie ayiwa a bɛ nafolo min bɔ kalo o kalo libanaw ka baarakɛlaw sara a bɛ se baarakɛla 300 ni maa 9 ɲɔgɔnna ma k'a bɛ se $50,000 ma kalo o kalo commune de mairie b'o de bɔ ka baarakɛlaw sara ko n'a fɔra ko u ka sara bulonnen don commune de maire ko nin tɛ tiɲɛ ye sabu ko kalo 2 o sara dira baarakɛlaw ma nka baarakɛlaw y'a jira k'a fɔ k'o fana tɛ tiɲɛ ye k'olu ka kalo 3 o de sara bɛ u ma se ka di limanaw ɲɔgɔn sama b'a ko la baarakɛlaw kɔni y'a jira k'a fɔ ko olu bɛ min ɲini bi commune de maire n'o ye Cheikh Abanyare k'a ka walan sɛmɛ a ka bɔ maire la limanaw nka commune de maire fana dalakan kɛra mun ye ko cakɛda kura min filɛ nin n'a bɛna baara daminɛ ka recouvrement kɛ ko ni tun y'a to mairie baarakɛlaw ma ko bɛ na ni wari min ye kalo o kalo k'a tɛ tɛmɛ $10,000,000 kan ko k'a sɔrɔ don ni cakɛda kura in ni nana bila sen kan limanaw nin bɛ se ka hali $10,000,000 sigiyɔrɔma 3 ka na ni o ye ko jumɛn de ta ka ca k'o de ma diya baarakɛla dɔw ye ko olu dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ u ka sɔrɔ de bɛ recouvrement in na ni mairie y'o kɛ sisan ko dɔw ko mairie bɛna don olu n'u ka hɛrɛ cɛ ko ni cakɛda in nana a bɛna caman ka sɔrɔ a bɛna dansigi k'a la ko yalima o ni k'a fɔ ko an ka sara gulonnen don ko yalima o ye kelen ye wa Cheikh Abanyare y'a jira k'a fɔ n'a sɔrɔla olu ye baarakɛlaw ye walima olu tɛ baarakɛlaw ye ni kalata nana kɛ maaw n'a ye baara min kɛra commune D fana kɔnɔna la kɛ kunnafoni filɛ limanaw ni Nouvelle Horizon ka fɛla ye bi o mana bɔ yen l'indépendant ale kumana l'indépendant y'a jira k'a fɔ nin wagati in na limanaw ko syndicat minnu bɛ yen n'o ye an ka siraba matarafabaw ka syndicat ye syndicat des transporteurs routiers ko ninnu ka ministre sama-samali de b'u ni ɲɔgɔn cɛ bi ka sababu kɛ ko musaka minnu bɛ yen n'i bɛ a don mobili la ka taa i seyɔrɔ la n'u k'a ma ko passe limanaw ko o sɔngɔ yɛlɛlen min kɛra o yɔrɔ kɔsa in na ministre min bɛ yen n'ale b'an ka sirabako ko kunna ale ye bataki dɔ kɛ k'a fɔ ko syndicat ye nin sɔngɔ yɛlɛ min kɛ passe ko la ko olu t'a kalama min ye communiqué in yɛrɛ ye bataki in kɛra avril kalo tile 7 tɛmɛnen k'a jira k'a fɔ ko syndicat des transports routiers u ye balila ka sɔngɔ yɛlɛ min kɛ passe ko la ko k'a sɔrɔ don u ni hali conseil malien des transporteurs routiers u n'olu ma bɛn a kan k'a sɔrɔ don n'u bɛ baara o baara kɛ u kan ka CMTR wele u k'a da don a ko la ko CMTR ma wele a ma bɔ a kalama ministre y'a jira k'a fɔ u kɔni ye nin sɔngɔ yɛlɛ in kɛ u yɛrɛ ma ten u ma sara maa si la communiqué in kɛra nka min ye syndicat des transporteurs ye ale ko nin tiɲɛ na nin balila ale la kosɛbɛ min ye u ka lafasali kolo min bɛ yen n'u k'a ma ko Century Mali o ɲɛma Adama Kulubali ani min bɛ tali kɛ groupement des transporteurs routiers agréés du Mali FG Tram o nɔnabila ani o nɔnabila Mamadou Kulubali fo ka taa se syndicat des transports par autobus Soriba Cissé
ani century nyama olu de kuna fundela wele limana kunungo century ka jabala yɛrɛ la ka u ka fɛla fɔ ministre ni ɲɛfɔli min kɛ k'a fɔ ko ayiwa ko sɔngɔ yɛlɛ kɛla pase la ayiwa k'olu kɔni dabali banna ministre ka nin kuma in na kosɛbɛ ko u dabali banna nka ko ministre k'a dɔn k'a fɔ bi min ye siraba matarafabaw ye minnu bɛ n'olu bɛ karibaw ni mobilibaw boli ka maaw ta ka taa u ka seyɔrɔw la ayiwa olu ye min kɛ jamana yɛrɛ ye embargo in kɔnɔna la k'a bɛna fɔ ko gouvernement ma lakodɔn u ye dɛ min bɛ tali kɛ madame Dambele Madina Sisoko ale de ye ministre ye k'a bɛna fɔ u ye olu bɛ ka min kɛ jamana ye bi k'a bɛna fɔ jamana ma dɔn u ye n'o tɛ ko embargo na taa o ta a fɔra ko embargo kɛra dɔrɔn min ye syndicat minnu ye transporteurs ye olu ye ɲɔgɔn ye k'a fɔ ayiwa embargo kɔni kɛra an ka lajɛ an kana foyi fara passe sɔngɔ kan an ka lajɛ an ka jamana dɛmɛ aya bɛɛ de ka kan jamanadenya la bɛɛ de ka kan ka jamana dɛmɛ olu y'o kɛ ko yanni ministre ka olu wele k'a f'u ɲɛna ayiwa an ka bɛn ko la i n'a fɔ ministre min bɛ jagoko kunna o y'a kɛ cogo min na yɔrɔ fɛnw sɔngɔ yɛlɛla ministre min bɛ jagoko kunna ale ye jagokɛlaw wele u ka sɔrɔ ka bɛn ko la ko ministre min bɛ yen n'o bɛ transport kunna ale m'o kɛ dɛ ale kɔni y'a communiqué kɛ dɔrɔn k'a fɔ ayiwa ninnu ye sɔngɔ yɛlɛ kɛ a ma bɛn olu ma min ye syndicat des transporteurs routiers ye u ko olu bɛ min bolo ka bi o de k'a fɔ jamana ministre min bɛ yen n'o bɛ an ka sirabakow kunna tiɲɛna a ye nin min kɛ a ma bɛn olu ma wa fɛn do fana fɛn min n'a bɛna fɔ a bɛ fɛ ka i fori ka bɔ olu kɔrɔ n'o tɛ ka dɔ fara fɛnw sɔngɔ kan transport sɔngɔ kan a bɛ waati jan bɔ kabi san 2019 bɛnkun kɛra ko la fo ka n'a bila bi la n'a ma kɛ kɔsa in na taji sɔngɔ balaka sɔngɔ yɛlɛ min kɛra syndicat y'a jira k'a fɔ n'olu kɔni tɛna bɔgɔ dun sa nka olu fana n'a lajɛ ka dɔɔni fara u taw kan sabu olu fana bɛ balo nin de la n'a fɔra ko fɛn bɛɛ sɔngɔ yɛlɛla olu fana ka transport dɔ de kan ka fara kan walasa u bɛ se ka balo sɔrɔ cogo min na min ye century ɲɛmaw ye o de y'u bila sɔngɔ yɛlɛ la nka yanni ministre ka olu wele ka u ɲininka ministre ye communiqué kɛ ten k'a fɔ ko ayiwa k'u ma bɛn ko la u ye nin ko kɛ u yɛrɛ ma ten limana ko in na e ko a kɔlɔlɔ ma se kunnafonidila dɔ yɛrɛ ma wa sabu ko min bɛ tali kɛ kunnafonidiso min bɛ yen ni u k'a ma ko l'investigateur o ɲɛmɔgɔba Dawuda Konate o kana kɛ ale ye kunnafoni dɔ kɛ kɔsa in na avril kalo in kɔnɔna la ko k'a fɔ ayiwa min ye CMTR ɲɛmaa ye Yusuf Traoré ko a ye kunnafoni dɔ kɛ o kan Yusuf Traoré ale fana ye l'investigateur ɲɛmɔgɔba Dawuda Konate k'a wele bɔgɔ jenine kan ani kɛrɛnkɛrɛnnenya century ɲɛmaa k'a fɔ k'u bɛ jɛ la k'u bɛ fɛ ka u ye kunnafoni kolon di n'u k'a ma ko délit de presse ka ɲɛsin olu ka cakɛda ma o kiiri yɛrɛ bila bɛ ka avril kalo tile 19 natɔ in kɔnɔ a mana kɛ cogo o cogo maa minnu bɛ yen n'olu ye kunnafoni di o y'a jira k'a fɔ Dawuda Konate n'ale ye investigateur ɲɛmɔgɔba ye o k'a kun ye kunnafoni dɔ de di nanzarakan na an b'a kalan ko qui protège l'inamovible Yusuf Traoré ko jɔn de bɛ ka Yusuf Traoré jɔn de bɛ ka a kisi ayiwa walima jɔn de bɛ ka da a kɔ kan a bɛ baara min na min ye kunnafonidila ye ale y'o ɲininkali kɛ o taara wolo kɔlɔlɔ la ka t'o kɛ kiiriko ye limanaw an b'o de bolo ka bi l'indépendant de ka kuma don dɛ aw bonya bi nin na o mana bɔ yen min ye l'essor ye an bɛ don a kɔnɔ limanaw l'essor y'a jira k'a fɔ premier ministre docteur Choguel Kokala Mayiga ale bɛ labɛnba de la nin waati ninnu na walasa min ye CNT ɲɛma don nataw la kan ka taa ɲɛfɔli minnu kɛ ka se ka taa ɲɛfɔli kɛ limanaw gouvernement ka baara taabolo kan walasa premier ministre ko a ye walasa ka se ka ɲɛfɔli kɛ jamana baara la kɛrɛnkɛrɛnnenya la programme d'action gouvernemental min n'o bɛ sen na n'u k'a ma PAG o ka se ka ɲɛfɔ ministre fɛn fɛn bɛ yen ko baara dira e ma ko hukumu kɔnɔ i ka baara danna yɔrɔ jumɛn i b'i ka mun kɛ a bɛ lahalaya jumɛn na o de la premier ministre k'a ye jɛrɛ dɔ boloda kunun jɛrɛ minnu kama conseil de cabinet a ye ministre bɛɛ wele bɛɛ ka na ka se ka i ka fɛla fɔ a jala k'a fɔ Choguel bɛ o hukumu de kɔnɔna la bɛɛ ka se ka i ka baara kɛ i n'a fɔ jɔyɔrɔ min dira i ma CNT ka wele bila premier ministre ma ka taa ɲɛfɔli kɛ jamana bɛ lahala min na bi kɛrɛnkɛrɛnnenya la programme d'action gouvernemental n'o ye gouvernement ka baara kuntilenna ye yɔrɔ o bɛ fɛn naani kan n'o ye lakana sabatili an ka jamana fan bɛɛ lajɛlen fɛ yɛlɛmaniba minnu bolodalen don an ka jamana kɔnɔ politiko nasiraw la ani fana kalataw olu labɛnni ani basigi bɛ se ka na jamanaden yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na nin de ye kuntilenna naani ye
PAG ale be tamani minye a jarla ka fo kun min fana be nina premier ministre ka fo la ako wala sa jamana denw ka se ka bɔ a kalama limana baara min be ka kɛ sisan a be lahala min na ako nin ka kan sabu CNT ka olu wele olu gouvernement CNT b'a ka baara kɔnɔ olu fana b'u ka baara kɔnɔna la bɛɛ n'i ka baara tɛ Choguel Kokala Mayiga y'a jira k'a fɔ a kɔnɔna kɛ sababu kɔni min ye PAG a kungo n'a ɲɛɲɛ fɛn fɛn b'a kɔnɔna la k'o ɲɛfɔ jamanadenw ye ani hali ni ye jateminɛ kɛ jamanadenw bɛ ka ɲɔgɔn ɲininka gouvernement yɛrɛ bɛ dɔ bɔ a ka min musakaw la ani jamana yɛrɛ bɛ se ka ani armée ka yɛlɛli sanfɛla la n'o ye montée en puissance ye nin bɛɛ lajɛlen bɛna taa kɛ kuma ye Choguel ninnu u bɛna taa kuma min fɔ CNT ale ɲɛma kunnafoni fila ye nin bɔ l'essor ale kɔnɔ o mana bɔ yen l'essor de Bamako an bɛ don ale kɔnɔ limana a y'a jira k'a fɔ ko wulikajɔ dɔ de bɛ labɛn na nin wagati ninnu na kɛrɛnkɛrɛnnenya la cakɛda dɔ n k'a fɔ jɛkulu dɔ bɛ yen ni ayiwa o ko a ma association malienne de lutte contre la corruption et la délinquance financière o maaw de ka laɲini don ko u bɛ fɛ ka wulikajɔba dɔ kɛ wulikajɔ min n'a bɛna kɛ Bamako ale kiiritigɛso fila olu da la n'o ye commune 3 ani commune 4 o tribunal walasa u ka se ka sɛgɛsɛgɛli dayɛlɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la limanaw ɲɔgɔndan minnu bɛ kɛ an ka jamana kɔnɔ yan foroba cakɛyɔrɔw la a jala k'a fɔ u ye tantɔgɔma kɛ k'a jira k'a fɔ kosa in na ko maa minnu bɛ yen ni olu ye ɲɔgɔndan kɛ polisi la minnu ye ɲɔgɔndan kɛ garde nationale la minnu fana ye sen yira ɲɔgɔndan la gendarmerie ani EMIA la ani armée de terre armée de l'air a n'a ɲɔgɔnna caman k'u b'a ɲini u fa u bɛɛ lajɛlen ka fara association in kan walasa u ka se ka kɛlɛ kelen kɛ kɛlɛ min bɛ yen n'o o b'a jira k'a fɔ limanaw an ka taliw la n'o ye foroba taliw ye jamanaden minnu bɛ yen n'u b'a ɲini ka na foroba cakɛyɔrɔw la i b'a sɔrɔ a baara tigɛ fiyewu ni yuruku ma k'a la a la misali yɛrɛ ye mun ye polisiw ka tali min kɛra sisan n'o ye élèves sous-officiers ye ni ministre yɛrɛ ye yamaruya di ko ka sɛgɛsɛgɛli kɛ direction générale de la police ale kɔnɔna la tali in kɛra cogo min na maa minnu bɛ yen n'olu ye wari sara k'a fɔ u ka ta olu mɔgɔw tɔgɔ ka fɔ minnu yɛrɛ ye wari sara u ka taa u yɛrɛ fɔ limanaw association malienne de la lutte contre la corruption et la délinquance financière o ko bɛ ministre fo nin ko in na kosɛbɛ sabu ko ministre k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛli ka dayɛlɛ ayiwa ko b'a jira k'a fɔ ko in ko a jɛlen tɛ olu kɔni fɛla ye min ye olu ye jamanadenw olu bɛ taa de k'u ka fɛlaw yira ayiwa o bɛna kɛ wulikajɔ dɔ de sababu la wulikajɔ min n'a bɛna kɛ Bamako tribunal commune 3 ani commune 4 o daw la k'a ɲini kiiri tigilamaw fɛ u ka sɛgɛsɛgɛliw dayɛlɛ yuruguyurugu min bɛ sen na Mali foroba cakɛyɔrɔw la dɔ bɛ se ka bɔ a la cogo min na ɲamanaw ni histoire de Bamako ka kuma ye nka les échos ale fana bɛ nin kuma kelen in dafa sabu écho ko ayiwa aw bisimila jamana kɔnɔ jamana min bɛ yen ni limanaw sɛgɛsɛgɛli bɛ dayɛlɛ nka a tɛ datugu o ye Mali taabolo ye bi o la sa Mohamed Nuriba Tembeli ale de ye fasiri in kɛ les échos kɔnɔna la a ko min ye général Dawud Ali Muhamedine yɔrɔ ale de ye an ka jamana lakanani ko jamanadenw n'u bolofɛnw bɛ se ka lakana cogo min na o ministériya de b'ale bolo bi ko a y'a ɲini ko ka sɛgɛsɛgɛli dayɛlɛ ayiwa polisiw ka tali min kɛra kɔsa in na n'o ye élèves sous-officiers ye ko ayiwa nin t'a fɔlɔ ye nin t'a filanan ye nin t'a sabanan yɛrɛ ye limanaw an ka jamana kɔnɔ yan k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛli ka dayɛlɛ ko la n'o ye tanamako ye nka limanaw a sɛgɛsɛgɛli kɔni bɛ dayɛlɛ maa min ne ma kɛ maa sitigi ye a sɛgɛsɛgɛli ninnu jaabi a tɛ kɛ e ɲɛna sabu sɛgɛsɛgɛli bɛ dayɛlɛ limanaw minnu a bɛ dayɛlɛ i ɲɛna ayiwa e den bɛ na i tɛ den ta den bɛ na o b'a sɔrɔ a sɛgɛsɛgɛli a ma datugu enquête fɛn fɛn bɛ yen n'a fɔra ko bɛ dayɛlɛ Mali kɔnɔna la yan yuruguyurugu ko la minnu bɛ yen n'olu bɛ tanamako kɛ jamana kɔnɔ i b'a sɔrɔ a sɛgɛsɛgɛliw limanaw a bɛ taa laban a bɛ da ten dɔ ye maa yɛrɛ tɛ bɔ a kalama fasirikɛla Mohamed Nuriba Tembeli a ye kanto k'a fɔ ayiwa nin de ye an ka jamana taabolo ye ko ni ministre min bɛ yen n'ale bɛ lakana kunna n'ale ko ka polisi sous-officiers élèves sous-officiers minnu taara ko ɲagamini don a ko la k'u ka sɛgɛsɛgɛli dayɛlɛ ayiwa ko a kɔni baara ɲuman don a n'a maaw bila k'u miiri k'a fɔ ayiwa nin na kɛ yele datɔ ye ko dɔ kan ko nka limanaw an ka jamana kɔnɔ ni maa min bɛ Mali dɔn
ayiwa k'a fɔ de ko nin ɲɔgɔnna ko bɛ kɛ an ka jamana kɔnɔ a ka can kosɛbɛ a bɛ dada ɲɔgɔn kan yuruku taabolo la i b'a sɔrɔ maaw bɛ bolo bɛ minɛ kow la a bɛ fɔ ko karisa tɛgɛ tara nin na sɛgɛsɛgɛli bɛ dayɛlɛ nka sɛgɛsɛgɛli limanaw a bɛ taa laban loloni kujan na maaw tɛ foyi ye a ko la kunnafoni filɛ limanaw an ye nin bɔ les échos ale kɔnɔ an b'a kuncɛ ni min ye o ye républicain ye limanaw républicain y'a jira k'a fɔ ko ayiwa a fɔra k'a fɔ kunnafonidilaw ka nɔnabilaw minnu bɛ taa kunnafonidilaw kuma o kuma fɔ haute autorité de la communication HAC ale kɔnɔna la ko Mali kunnafonidiso ɲɛmaayaso maison de la presse ale ye bataki kɛ ka ɲɛsin jamanakuntigi ma k'a fɔ ayiwa ko dɔ kɛra a kɔnɔna la min man ɲɛ walasa collectif de veille pour la défense des médias CVDM ani kunnafonidila caman olu de ye ɲɔgɔn sɔrɔ kunungo alamisa kunnafonidilaw tɔgɔla soba la Bamako yan nɔ ko a na kɛ u y'a bila minɛn min kɔnɔ o ye k'a fɔ kunnafonidilaw kɔni bɛ wuli ka jɔ la bi min ye sariya ka se ka jɔ a jɔyɔrɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la haute autorité de la communication u ka nɔnabila min bɛ yen n'o ye Basidiki Ture ye ayiwa a jirala k'a fɔ maa saba min n'o sugandira kunnafonidilaw fɛ u ka taa kunnafonidilaw tɔgɔla kuma fɔ haute autorité de la communication kɔnɔna la maa saba don nka a yira k'a fɔ maa kelen bɛ yen o tɔgɔ ma ye a la o kɔni kɛra mankan de ye bi kunnafonidilaw bɛ ka laɲini min kɛ a jirala k'a fɔ u ye ɲɔgɔn ye kunnafonidilaw ye ɲɔgɔn ye min kɛ kunun kunnafonidilaw ka ɲɛmaayaso o ɲɛmaa Banjugu Dante ale tun bɛ kɛnɛ kan ka taa se collectif de veille pour la défense des médias CVDM Moustapha Diawara ani Union nationale des journalistes du Mali INAJOM o n'a ɲɔgɔnna caman olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ a ko kɛnɛ kan yen nɔ a jirala k'a fɔ min ye k'u bɛ wele bila jamana ɲɛmɔgɔw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la Basidiki Ture limanaw n'ale de association des éditeurs de la presse privée ASEP Mali o ɲɛmaa don k'u k'a bila a ka hakɛ kɔnɔna la sabu a jirala k'a fɔ ko in yɛrɛ nana cogo min na yɔrɔ haute autorité de la communication i b'a sɔrɔ kunnafonidilaw ka nɔnabilaw b'a kɔnɔna la kalata de kɛra kunnafonidilaw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ kunnafonidilaw ka jɛkulu minnu bɛ yen n'an k'u ma ko fɛcɛriw olu de farala ɲɔgɔn kan limanaw ka sugandili kɛ sugandili min n'o kɛra bolowuli ye ka ɲɛsin maaw ma maa minnu bɛ yen n'u bɛ fɛ u ka t'u ka kuma fɔ haute autorité de la communication ale kɔnɔna la a jirala k'a fɔ maa fɔlɔ Aramata Dia Bechir Diop Basidiki Ture Abubakar Banizan Dado Kamara ko kunnafonidilaw ka jɛkulu 9 ninnu olu de ye kalata kɛ kalata min n'a kɛra sugandiliw nana bɛn maa fɔlɔ ma maa min bɛ n'ale ye jɔyɔrɔ fɔlɔ sɔrɔ o ye Aramata Dia ye maa 14 olu y'u bolo wuli ale ye maa filanan o kɛra Bechir Diop ye ale ye maa 12 sɔrɔ min ye maa sabanan sa o de ye Basidiki Ture ye ale nana jɔyɔrɔ sabanan na maa 11 olu y'u bolo wuli ale ye ni maa saba a fɔra k'a fɔ ninnu de bɛ taa kunnafonidilaw ka tɔgɔla kuma fɔ haute autorité de la communication ale kɔnɔna la nka balanako nana kɛ mun ye décembre kalo tile 31 tɛmɛnen san 2021 yɔrɔ maa minnu filɛ n'u sugandira jamanakuntigi de b'a sɛbɛntiya ka bolonɔ bila sɛbɛn na n'o ye décret ye k'a fɔ ko ayiwa ninnu de bɛ taa kunnafonidilaw tɔgɔla kuma fɔ nka a nana ye k'a fɔ maa 2 tɔ ninnu n'o ye Aramata Dia ani Bechir Diop ye olu tɔgɔ yera a la nka min ye Basidiki Ture ye ASEP ɲɛmaaba u y'ale tɔgɔ bɔ a la jumɛn kun jumɛn na o kɛra kunnafonidilaw de bɛ k'o ɲɛɲini bi ayiwa ɲɛ ma se ka sɔrɔ o la k'a sɔrɔ don jamanakuntigi de y'i bolonɔ bila sɛbɛn in na ko in yɛrɛ ko Basidiki Ture ma a ko ta ka taa n'a ye cour suprême ale ɲɛkɔrɔ wa sabu ko jamanakuntigi ye décret min kɛ a taara ɲɛfɔ cour suprême ɲɛma kun jumɛn na u ye ale tɔgɔ bɔ a la nka limanaw an bɛ waati min ko sisan maa tɔ 2 n'o ye Aramata Dia ani Bechir Diop ye olu yɛrɛ ye kalanden siɲɛ kɛ ka ban olu ye baara daminɛ ka ban Majasa Kaba Jakite limanaw ale ye fasiri kɛ an ye nin bɔ républicain ale kɔnɔ a bɛ dansigi kɛ kunnafoni gafew la limanaw an sera ka min lakale ka bɛn ni waati ye an bɛ an dɛmɛbaaw fɔ n'o ye Kanam ani Amu maaw ye ka da kulo kan k'a fɔ aw ka jɛmukan n'o ye jama kodi ye ale bɛ lase aw ma bi nɛgɛ kaɲɛ 21 waati la ladala a bɛ lase aw ma nɛgɛ kaɲɛ 20 nka sunkalo yɛrɛ kama an y'a tori ka taa ɲɛfɛ dɔɔni nɛgɛ kaɲɛ 21 an ka ɲɔgɔn sɔrɔ min ye pɔmpisiw olu ka lahalaya kan n'o ye essence feerelaw ye kun jumɛn na u bɛ baara bila badabada la an na an nɛ don a la kuma yan'o cɛ an b'a fɔ ala ka diɲɛ waati wɛrɛ yira an na